अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दुनिया में इतनी मखलूक़ात हैं जिनको अल्लाह ने पैदा किया, ज़मीन पर भेजा। वो अपने वक़्त मुकर्रर तक दुनिया में रहती हैं, खाती पीती हैं, ज़िंदगी गुजारती हैं, फिर मर जाती हैं। इनकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं होता सिवाय दुनिया में रहने के और ज़िंदगी गुजारने के। लेकिन वाहद एक इंसान ऐसी मखलूक है जिसे अल्लाह ने बहुत प्यार से अपने हाथों से बनाया और फिर उसे शुतर बेमहार की तरह दुनिया में नहीं छोड़ा, बल्कि उसे एक मकसद पकड़ा दिया ज़िंदगी गुजारने का, और उसे एक मकसद हयात दिया कि तुमने दुनिया में जाना है और वहाँ रहना है और फिर मेरे पास वापस आना है। और अब जब मैंने तुम्हें दुनिया में भेजा है, तुमने वहाँ पर रहना है, तो वहाँ तुम अपनी मर्ज़ी से नहीं रह सकते। तुम अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारा वहाँ पर रहना, खाना पीना, चलना, तमाम काम करना, जो भी तुम काम करोगे वो उसमें तुम्हारी अपनी मर्ज़ी नहीं चलेगी, सब मेरी मर्ज़ी के मुताबिक होगा। और जैसे कहीं हम किसी ख़तरा वाली जगह पर कोई होती है, कोई ख़तरे वाली जगह, तो वहाँ पर लिखा होता है ना कि वहाँ पे बाउंड्रीज़ लगाई होती हैं, हदूद लगाई होती हैं, और नो गो एरिया लिखा होता है कि यहाँ जाना ममनू है, कि यहाँ पर ख़तरा है, आप इधर नहीं जा सकते। तो इसी तरह अल्लाह ताला ने भी हमें बहुत से नो गो एरिया बताए हैं। बहुत से गो एरियाज़ आते हैं हमारी ज़िंदगी में, जो अल्लाह ताला ने कहा है कि यहाँ पे हदूद लगा दी, अल्लाह ताला ने मुकर्रर कर दी कि यहाँ पे जाना नहीं आपने, ये यहाँ पे बहुत ख़तरा है, आपके ईमान को ख़तरा है, आपकी आखिरत को ख़तरा है, आपकी मंजिल मकसूद में रुकावटें आएंगी, तो इसलिए इस जगह पे नहीं जाना आपने। तो अल्लाह ताला ने वो हदूद मुकर्रर करके हमें वहाँ से जाने से मना कर दिया और हमें बता दिया कि यहाँ पे जाना ख़तरा है, तो आपने इन जगहों से बचना है। ये नो गो एरियाज़ हैं, यहाँ पे बहुत ख़तरा है, आपने इधर नहीं जाना। तो इसी तरह अल्लाह ने हमें दुनिया में जो हमारी हदूद मुकर्रर की हैं, तो अगर तो इंसान उनको फॉलो करेगा तो ठीक है, तो वो बड़ी कामयाबी से अपनी मंज़िलें तय करता जाएगा। लेकिन अगर वो उनको नहीं फॉलो करेगा तो उसके लिए अपना ख़तरा बन जाएगा। दुनिया में तो उसके लिए ख़तरा होगा ही होगा, आखिरत में भी होगा। तो दुनिया में जब रहना है तो इंसान बन के ही रहना है, अल्लाह ताला ने कहा। और जब मेरे पास वापस आना है तो इंसान बन के ही आना है। मैंने दुनिया में तुम्हें इंसान बन के बनाकर भेजा है, तो वहाँ पर तुमने इंसान बन के रहना है, और जब मेरे पास वापस आना है तो इंसान बन के आना है। ये ना हो कि वहाँ पे जाते तुम जानवर बन जाओ और वापस जब मेरे पास आओ तो इस हालत में आओ कि तुम जानवर बने हो। तो यहाँ पे ज़िंदगी, लेकिन अब हमें कैसे पता चले कि हम दुनिया में आए हैं, यहाँ पे ज़िंदगी गुजारने का तरीका, सलीका, गलत सही का हमें कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए अल्लाह ताला ने अपने अंबिया कराम भेजे और किताबें भेजी, और अल्लाह ताला ने उनके ज़रिए हमें बताया। और सबसे आखिर में अल्लाह ताला ने हमें अपने बहुत प्यारे बड़े महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लम हमारे नबी भेजे, तमाम नबियों के सरदार। अल्लाह ताला ने उनको भेजा तमाम रहनुमाई हमारे लिए दे के कि वो हमें हर तरह का गाइड कर सकें। और फिर तमाम अलूम जितने भी तारे थे उन सब का सरदार, उनको अल्लाह ताला ने कुरान पाक दे के भेजा कि वो हमारे पास कुरान पाक आया। ऐसी गाइड बुक आई हमारे पास कि जिसने हमें बताया कि तुमने दुनिया में किस तरह रहना है। ये जो गाइड बुक है, जिससे हम दुनिया में इंसान बनकर रहनुमाई हासिल करके अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो इंसान कोई लवारस नहीं है कि जिसकी कोई उंगली पकड़ के चलाने वाला ना हो। अल्लाह ने इंसान की कदम कदम पर रहनुमाई करने के लिए कुरान को रास्ते का रोशनी, उसका चिराग बना के भेजा हमारे लिए। तो और हमें कह दिया कि आप इससे रोशनी लेते जाओ और मंजिल की तरफ बढ़ते जाओ। अब जो तो इस गाइडलाइन से इसकी बुक लेकर इसकी रोशनी लेकर चलता रहता है, तो ना तो वो रास्ते से भटकता है, और ना ही वो कोई ठोकर खाता है, और ना ही कोई खौफ उसके ऊपर होता है। और यूँ वो अपनी सारी ज़िंदगी का सफ़र बड़े सुकून से तय करता करता अपनी मर्ज़ी तक पहुँच जाता है, यानी आखिरत के जन्नत के बागों में हमेशा के लिए चला जाता है। और जो इस गाइड बुक से हेल्प नहीं लेता और नो गो एरियाज़ में भी चला जाता है, तो फिर वो अंधेरों में अपना सफ़र करता रहता है और दर भटकता रहता है और ठोकरें खाता रहता है, और खौफ और बेचैनी और बेसुकूनी की ज़िंदगी गुजारता हुआ अपनी मंजिल बुरे ठिकाने पर पहुंच जाता है। अल्लाह ताला ने जिसको बहुत बुरा ठिकाना कहा है, भड़कती हुई आग, उसमें वो हमेशा के लिए चला जाता है। तो हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास अल्लाह ताला ने कुरान जैसी नेमत है, जिसे अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर नाज़िल किया,
ہماری زندگی میں شامل کیا اور جس سے ہم قدم قدم پر رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو جو قرآن سے جڑ گیا وہ فلاح پا گیا، اور جو قرآن سے دور ہوا وہ ناکام ہو گیا، وہ نامرادی کی دلدل میں دھنس گیا۔ میرے ابو ہمیشہ کہتے ہوتے ہیں، بیٹا آپ قرآن کے خادم بن جاؤ، اللہ سب کو تمہارا خادم بنا دے گا۔ آپ قرآن کی عزت کرو، اللہ تمہیں معزز بنا دے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، لیکن اخلاص شرط ہے۔ اللہ بخشے میری امی جان کو، اللہ تعالیٰ ان کو پر رحمت کا سایہ کرے۔ وہ ان کو قرآن سے عشق تھا اور قرآن پڑھنے والوں کے ساتھ بھی بہت عشق تھا۔ انہوں نے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سعادت دی، اللہ تعالیٰ نے ان کے حصے میں یہ برکت رکھی، نعمت دی کہ انہوں نے ماشاءاللہ 3 نسلیں حافظ قرآن بنائیں۔ کیونکہ میرے ابو جان سب سے بڑے تھے، تو سب بھائیوں میں تو ماشاءاللہ جتنے چھوٹے بھائی تھے وہ سب میرے ابو کے پاس آئے، تو انہوں نے ماشاءاللہ میری امی نے سب کی خدمت کر کے سب کو ماشاءاللہ حافظ قرآن بنایا۔ پہلی نسل میرے دادا جان کی نسل کو حافظ قرآن بنایا، دوسری ماشاءاللہ اپنی نسل کو حافظ قرآن بنایا، اور تیسری ماشاءاللہ انہوں نے اپنے پوتے پوتیاں نواسے نواسیوں کو ماشاءاللہ حافظ قرآن بنایا، اور سب کی بڑی دل و جان سے خدمت کرتی تھیں اور بڑا خوش ہوتی تھیں، اپریشیٹ کرتی تھیں، اور ان کو بہت جب ماشاءاللہ ان کے قرآن کمپلیٹ ہونے تو بہت زیادہ وہ دعوت کرنا اور بہت خوشی کا اظہار کرنا اور بڑے گفٹس وغیرہ دینا، ان کی بڑی حوصلہ افزائی کرتی تھی اور بڑا وہ خوش ہوتی تھی۔ بلکہ آج میں آپ سے ایک ویڈیو شیئر کروں گی اپنے بھائی قاری محمد عمر یعقوب صاحب کی۔ ماشاءاللہ اللہ نے ان کو کیا خوبصورت آواز دی ہے، اور وہ اتنی ماشاءاللہ خوبصورت آواز سے جب تلاوت کرتے ہیں تو بہت سکون، اطمینان، اور انسان کو بہت ہی لذت محسوس ہوتی ہے۔ یہ ان کا میں ایک آپ کو کلپ شیئر کروں گی کہ دوران سفر بچے اور وہ تلاوت قرآن کرتے ہوئے جا رہے تھے، تو اور جلد ہی وہ ان کا ایک چینل ہے، انہوں نے اپنا بھی چینل ماشاءاللہ اس میں وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، تو میں ان کو آپ کو سامنے جلد ہی ان کا چینل بھی شیئر کروں گی، اپنا ان کا لنک شیئر کروں گی، تو آپ وہ بھی دیکھیے گا اور ضرور سکون حاصل کیجیے گا، اور بہت آپ کو اچھا محسوس ہوگا، تو انشاءاللہ وہ بھی میں جلد ہی آپ سے شیئر کروں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین، صدق اللہ العظیم۔ اپنی زندگیوں کو قرآن کی روشنی کے ساتھ منور کیجیے، قرآن کی خوشبو کے ساتھ، اس کی لذت کے ساتھ اپنی شب و روز کو مہکائیے، اور قرآن کو اپنا اوڑھنا بچھوڑنا بنائیے، اور قرآن پاک سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں زندگی کے گزارنے کے تمام اصول بتائے ہیں۔ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کہیں کہ ہمیں قرآن سے نہیں ملے گی، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے، اس کے پیدا ہونے سے لے کے اس کے مرنے تک کے تمام باتیں اس قرآن پاک میں موجود ہیں، بس ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے ساتھ عشق کرنے کی، قرآن پاک کے ساتھ محبت کرنے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کو پڑھنے کی، عمل کرنے کی، اس کے اوپر چلنے کی، رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق دے۔ انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے، اچھی باتیں سننے کے لیے میری ویڈیوز کو لائک، سبسکرائب اور کمنٹس کریں۔ انشاءاللہ آپ سے جلد ہی ملاقات ہوگی۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔